abungkha illegal immigrants sabono actually hnai tai legal migrants sabono hnai obono sar lukrokno puilani bukhago clear khai kha sanani bagui koijau puilano ani torofe tini homjarni kha kam yafaro te chini nongni je channel jara naitongnai bungnobani kha kam yafaro tabo illegal immigrants অর্থাৎ ফাতার হইতে যারা ফাইনাই আইনসঙ্গত ভাবে ফাইয়া বেআইনি ভাবে ফাইনাই বংনো ইলিগেল হিনো বেআইনি হিনটা গাই जोंथ' भारतबर्षनि जे 1955 सिटिजेनशिप एक्ट अनुसारे जों जे नंगमनि आरो फातार हইতে যারা ফাইনাই বিশেষ করে রিফিউজি হিনজেনাই রক भारतबर्ष বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরাও যেটা তাবুক বাংলাদেশ তে ইন্ডিয়ান বিসিং আসাম মিজোরাম বরবাই খবজাক হিমনা गोबांमा आबो एक समय ओपेन टंगमनि गई आगिओ पूर्व पाकिस्तान बा पाकिस्तान तंफ्रु आरो धर्म भित्तिक आमति बंनि अनेक गंका राया टुंखा आबन फले आरो जारा तंगनेर किफि अरो इंडिया फाइबेका भारतबर्ष स्वाधीन मानि आगेबो परेबो गई परेबो परबर्ती समय चिनि राजारबो बंनो आश्रय रेखा रिफिउजी हिसाबै এবং ভারত তো जों हाबमोन परेबो त्रिपुरा सरकार आफ्रो बंनो रिफिउजी हिसाबै आश्रय रेखा বিভিন্ন रिफिउजी केम्पतनिका रिफिउजीनि रेजिस्ट्रेशन दंगो जे आ बररंनो ताबो जोंनि इ त्रिपुरा हावखाय जों बंनो इलिगेल इमिग्रेन्ट हिनो जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि रेसपेक्टेड आबन बगनो बंनो जों इलिगेल इमिग्रेन्ट हिनो तानि हिमबा 1955 नि जे नागरिकता आइन आबुनि कोनो संशोधन करै जे बंनो इंडियान नागरिकता नामबागै हाइहिनिनो जों सावो जे बर इलिगेल इमिग्रेन्ट बरचिनि भारतबर्षनि सिटिजेनिया आइनगतभावे sir ke tabuk je CAA implementation tui citizenship nani aboni bisinti khai je abo illegal getam nai CAA ni bisinti khai je citizenship mannai boroki legal migrants simta manna kalaini mote illegal migrants bo manna kalayuni mote tam sai तबो CAA आइन तो पासन का 2019 9 জানুয়ারি गई ताकलाई म 2024 13 জানুয়ারি 11 জানুয়ারি वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन खायै बरनो आज 2019 नि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न ब्रर तबो इम्प्लीमेंट खायका आ एक्ट और जों आरो कोनो लीगल इलिगेल इमिग्रेंट हिन कोनो शब्द नुगिया शुद्ध दङ जे 6टा धर्मनि बरक 2014 नि 31 डिसेम्बर मिसिं जरा इन्डियाव फाइनाय सेरकम डकुमेन्ट प्लेस खेमा हाकाय बरक जे पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश जे फाइनाय उस 6 धर्मन बरक गे बरनो बर सिटिजेनशिप रिनाय आरो लीगल इलिगेल किसुकरे निनि जगह जरा रिफ्यूजी तंफाने बरक बाबो खबजाखा बरक तबो खाली ओ बरक दे डकुमेन्ट दिका गोबां मनो आबुनसे একটা সিক ডকুমেন্ট বরক যদি প্রডিউস খেমা হাকে বরক আবো সিটিজেনশিপ মাননাय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिनाय हंके सर त्रिपुरानि बागै दाबुक सारानि थांगा हंके त्रिपुरावथ' इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स नि इशुनतै खरांखि सालायमाने त्रिपुरा हासो जों गोबांबो बारनो नुखा हंके निनि मते इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स जे फायनाय बरकनो कि CAA बिसिंति खायै सिटिजेनशिप रुनानै भारत सरकारनि बागै आबो तामहनाय उचित दांनो सार नोंताम सानन मुसो भारत सरकार खाय একটা ওয়ানসুখা যে এক সময় ওই যে তাবু পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তান বাংলাদেশ
abo jotona India on tongmani gai boro ধর্মীয় কারণে দেশ বাগুংখা গে বড় বচিন ভারতনি বরংন গে ধর্মীয় কারণে বাগুংন ফলে বড় কিছু কষ্ট মাখা ইয়াকার মাফিকে বংনি নিজিনি হা কাজে বড় বড় থানাইবা ইন্ডিয়ান মাফিনে আবনো ওয়ানসুকিনে বড়ন তাবো সিরিন সিরিনা কারণ অনেক বরক দङ যে সিরিন সিপ করি বছর পর বছর তংখা সেই নों 50 হয়তো চিন্তা খাইনেবা তাবো বুঝুবা 2024 74 বছর প্রায় 75 বছর দরিয়া কোনো সিরিন সিপ করি আমি অনেক বরক দङ bongno bro sirin si binan bagi abo borok chaitakha me kaje ang abono tamsi bunu illegal hin amti illegal na hi abo je ain pass kben abono hamia hiya chini proshno khai orose je in jaga o jeng 1951 government of Indian je census basis e এবং আসমীয় রিফিউজি রেজিস্ট্রেশন অনুসারে chini in jaga khas jipra sarok indigenous population boni percentage tong apro 86.24% tabu khai o je tabu sirinsi amendment act ni pore tabu khai tamunai borok jotona sirinsi mannai koni kokta jara document ni nai mahakai tabu chin position tam to 2011 ni je census abo anusar 31% 51 to 86 86 minus 31 ke buzu phageba 55 heda so 55% losing thaka chini ko majority hoite so mane extreme minority soka tabu 2021 যদি সেন্সাস সুরুকুং খাকাই চিন পজিশন বুসুনো जों সাইমিয়া তাবো সালাই দङ চিনি ত্রিপুরাও জনসংখ্যা মোর দেন 45 লাখ বা 40 লাখ হ্যাঁ কাজে চীনে অবস্থা তো শোষণীয় চীন জায়গায় চিনি পলিটিক্যাল রাইটস বা প্রশাসনিক যে ক্ষমতা আবশ্যনিক রিখা হানি অধিকার চিং মালিয়া যেটা তো মানে বড় সেগি না হবাইকা লিগেলি ইলিগেলি হ্যাঁ আবন হারবাইকা আবন ফলে চিং সাও যে যদি চিনি জায়গা বরণ যদি নাগরিক রিখা গায় जों সিমি বাতাংনি বহন খাইনিবা ভারতবর্ষনি যে বরং যে ভারত সরকার যেভাবে ওয়ানসুগৈ বরণ ভারত সিনিন সিরিন গুমানি হ্যাঁ উদ্যোগ নাহামানি আবন অনুসারে বরণ চাঙै চিন ত্রিপুরা সিমনো চিন পজা হরিনাবা হ্যাঁ जों খাই সাও যে চিনি যে রেশিও টংনি পপুলেশন আবো মোতাবেক जों নম করি থন পলিটিক্যাল রাইটস বিশেষ করে অ্যাসেম্বলিও जों 86% চিনি অ্যাসেম্বলি সিট ছন এবং ইন জায়গানি যারা বরক তংনাই আমদিকে যারা ফাইনে বর্ণ বর্ণ জায়গা কিসা ব্যবস্থা খাইতন রহনানি অন্যান্য স্টেট চিন ত্রিপুরা ছোট্ট একটা জায়গা পাহাড় জায়গা চিনি বলং হাতায় কেরি খেতাও খাই ফরেস্ট নুগুই দङ হিসেবে অনেক জায়গা নংলাই দङ কাঞ্চনপুর রগ এবং আগি নিসিমিনো তো করি 25 বছর আগে নিসিমিনো এই যে চিনি তেলেমুরা তো অমরপুর থামা লামা হ্যাঁ তামসিক মাবনে ও যে आ एरिया हो पूरा फरेस्ट एरिया हो देन जोंनि नन ट्राइबेल्स दखल खाई दंखा आमदिके सारा जेटा फरेस्ट रिजार्व आरो बर हाबि दंफैका फरेस्ट राइट एक्ट बर मानना करी फरेस्ट राइट एक्ट साथाय खेलियो 1930 सालनि आगे हইতে যারা যে ডকুমেন্ট নিবন্নাই বরক সমিতি রাম মাননাই 1930 সালনি পরে কেব করে আপনি আগে ইন জায়গা ফাতানি বরক ফাইনার কেব করে চিন্তি ভাষা সিমিছে जों একটা খানাখা একজন বরক মাত্র মানে নন ট্রাইবেলস শিডিউল ট্রাইব সারা একজন বরক মাত্র মাখা 1930 সালনি আগে নিবিনি ডকুমেন্ট নুগে একজন সে মাত্র কাজে ইন জায়গা রাইট টু ফরেস্ট অ্যাক্ট অনুসারে ইন জায়গা বরক টংনা করে তাবো amendment 1955 যে অ্যামেন্ডমেন্ট মানে তাবো লাস্ট আবো খাতে বরক তাবো লিগ্যাল ইলিগ্যাল হ্যাঁ মাইগ্রেন্টস বা ইমিগ্রেন্ট কিছু করে অবস্থায় তংকেছে হেকে ও জায়গাও যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস যে এন্টার খাইতো মানে ভারত আবো ত্রিপুরানো করিডোর হই কেব ব্যাখ্যা খাইতো লাগে ওকে আবো তুমুনো কন্ট্রোল খাইজে গিয়া উই টংকা গাय হাফমানি जों ডেলি যে লোকাল নিউজ পেপার রকো আবো नु ओके डाइरेक्ट से अब नुगै टंका अथच डाइरेक्ट आपनो कंट्रोल खाइनन बागै कोनो इनिशिएटिभ नाहार जागियान गाय
त्रिपुरानो खबै नर्थ इस्टनो खबै भारतवर्षनि बहु काहे कायसा डेन्जर हालकनि मान जरा कायसा सानों अवनो तुइतांवन भारत सरकार तो साइन दङ শুধু ভারত সরকার সিমিয়া পৃথিবীনি যত সরকার নসাও যে আমতৈ যারা जों साइमानो जे इन्टारनेसनेल पासपोर्ट दङ इसिमि आं आमेरिका थांमैया आं ग्रेट ब्रिटेन थांमैया अस्ट्रेलिया थांमैया बांग्लादेशआव थांमैया थाइलेण्डआव थांमैया যদি না आ देश जोंनो पारमिशन दियाखै आ पारमिशन दियाखै ভিসা गताबो र যারা ভিসা सारा फाइनै र हाँ हगै इलिगेल भावे फाइनै र बर खूब डेन्जर देशनि बागै जेकुनो अन्तर्घातमूलक आबो काम खाइमानो हाइ हिनिनो ताबुक आबो लया आबो अनेक किसुन प्रश्न ताबुक जों दिल्ली नुगु ताबुखाय बांलादेश हइते फायो हिया ताखौ म्यानमार हइते तामसिगु बंनो रोहिंगा र फायो नै प्रायनो धर्मनगर रेल स्टेशन आगरतला रेल स्टेशन रग इभेन गुवाहाटी रग थां माजागर हिंसिम खाना यांति थानाय रगटा किन्तु इरो जों त्रिपुराव नुगो जे आमति बरदा फायो बुरिरावबो मानजागो चेलाराव मानजागो अनेक समय चाराय खानाय सवा मानजागो किन्तु आबोनि परनि तामु जों वी डोन्ट नो ताम खाय बंनो पुज बेखेर हके हनै गभर्नमेन्टनि कुनो जों गुबुन नुगिया नटिफिकेशन नुगिया कुनो सार्कुलार नुगिया मुसुक जन रमजाखा जों बंनो बांलादेशआव पुज बेखेर हके जेतु बर बांलादेश जाबाय बा इन जायगा जारा ओइ बर्डार क्रस खायनै र कारण ताबुबो अनेक जागानो बर्डार फेंसिंग यान फले आज जे सब जागा खोला दं एंकी बरफ फाय नुगुइतोंसो गारो रबो रमजागु किन्तु बरनो ताम खाय गे एत बছর देरिया जे इन जागा त्रिपुरा जा हामने रनो ताम खाय गाब जों किनु साइमिया कुनो रेकर्ड उफुनिया गाजे बरन जातों गे ताबुक जों जेनु माने जे को सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जे बरक आगिनि डकुमेन्ट फनुतुन फुनुगियाथुन और फाइका एकजन धर्मीय गुरु बा धर्म खायनाय आमते इसोरनि बरदक बंनो सार्टिफिकेट खेंगो बरक जुदि इन जागा इलिगेल भाबे नि आधार ना हाका पिआरटीसी ना हाका आबरक बाय बताबो बर प्रमाण खायमानो जे बर त्रिपुरा दङ आबरक बागै बर त्रिपुरा सेटल होननानै बरक सुजुग माखा काजे इन जागा चिनि समस्या खाय मारात्मक समस्या जों ताबुक जे सीएए एगेन्स्ट जों खायलायगा आन्दोलन खायलायगा दसराम पाराव दिनै 7 जन चाराय कक्जाखा बाक्सा खाख्लाम नाखा बाक्सा बखरक नाखा बाक्सा माजार नाखा याकुं नाखा आबो परे सीएए मुभमेन्ट नंलायखा केस बो खायलायगा सुप्रीम कोर्ट ताबुक बो सीएए नि केस किन्तु चलितों सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग नियाखो ओमफ्राय आबोनि आगे एनआरसी लयाबो केस दंलायमाने नेशनल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स अब भारतवर्षआव प्रथम खायजाखा चालू खायजाखा 1951 सालाव ताङै हिमबा 1951 सालाव फार्स्ट जोंनि सेन्सास नेशनल सेन्सास मा फले आसामाव अब चालू खायगा 1951 सालनो बेस खायै नेशनल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स एनआरसी 1951 आसामाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट त्रिपुरानोबो सुजुग्रि माने मणिपुरनोबो सुजुग्रि माने किन्तु मणिपुर बा त्रिपुराखौ किसु खायलिया इनखेबे निउज पेपार नुखा जे थांनाय 31 मार्च 2024 मणिपुर गभर्नमेन्ट बा बंनि जे ताबुक जे सरकार बर एसेम्बलियाव रिजल्यूशन पास हैका जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट और एनआरसी चालू खायना बागै बंनो पारमिशन दिथों बा इनिशिएट नाहाथो किन्तु त्रिपुरा सरकारनि पक्षे जों आमति कुनो उद्योग नुया अथच जोंबो किन्तु एनआरसी लया केस खायगा सुप्रीम कोर्टआव आं निजेबो थांगा आफ्रो आइएनपि तरफे आफ्रो आंनि जों थांगा खरकटाम जोंनि पार्टीनि तरफे प्रेसिडेन्ट आसामनि प्रेसिडेन्ट विजय कुमार आंकल जेनेरेल सेक्रेटारि जगदीश देब बर्मा ओमफ्राय आं थांगा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आफ्रो जों बुबाग्राबाय मिलिलाय एनआरसी केस खेली माने
gai bubagra khai bosobo bo number 1 ke si sin bubagra bosing sosmi bono number 1 hisabe ke number 2 khai sabung nai bijay rangko ke afra ang objection dika bijay rang khalia tangai number 2 khai ain petition nai ha gai raja sawo bubagra sawo why bijay rang khale is ain piti is bijay rang khal ke ang bona afro saka you are talking like ex president ta Muhammad agini Indira Gandhi somoyo botam saka bini abo buruk jotan bangelio Indira is India is Indira Fakhruddin Ali Ahmad president didn't president okay bini ichha anusare chini president general secretary kono protest khelia jar phole bijay rangkal mungka ga technical point samangka tabo INPT hinkai jeng as a part mana INPT mungrioi represented by the president hinkai bijay rangkal ngam tabo ang INPT bortomane president abona case na ang abo take up khaima khamo ha thangai naisir khaima khamo legal babe কিন্তু তবে INPT president nahi sija kari Bijay Kumar Ranghal se Bijay Kumar jakhan thango bono khaina abo technical point ta ga afro ang buji khaje rajan bo kise buji mang kom a point কিন্তু sin president general secretary bo abo protibad khailia ga tabo a case tabo tamun to khangya abo sing sai malailia কিন্তু NRC ni tabo kono final ungya kho na case ga norok sai mano bo sing sai mano 2013 সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় লেখা NRC রিমান্ড ফলে আসাম আবো টাকা বুং লেখা আসামকে তামুক আবো বিনি যে শর্ত 1951 সালনি যে NRC যে তমনি লিস্ট বা রেজিস্টার NRC মানে তো ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স আরো যারা যেসব বড় মুংটঙ্গ বুফানি ফানুকা বুচুনি ফানুকা বরখাই ভারতনি সিটিজেন বরগারতে কেসে রিখা যে 1971 সাল 24 মার্চ নি আগে যারা তংলাই বড় বংনাই কারণ খাইখা বড় আর রাজীব গান্ধী সময় যে আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আসু আসাম গভর্নমেন্ট বড় ট্রাইপার্টাইট একটা এগ্রিমেন্ট খেমান্ত চুক্তি খেমান্ত আর চুক্তি অনুসারে 24 মার্চ 1971 সালনি আগে পরে যারা ফাইনাই বরকে কিভিল মাথানে বাংলাদেশ বুঝিখা আবনে আগে যারা তো নাই বড় ইন্ডিয়া তো নাই আবনো বড় কাটবরি ওই নুখাজে বড় 19 লক্ষ বড় নাগরিক উমলিয়া আর রেজিস্টার আছে তবে উংখা মানে বনি আবো উংখা তাবো আবো বড় যারা উমেয়া বড় নখাই সুজুরিখা ফার্স্ট খাই বড় তানে tribunals, foreign tribunals. Aro jeri tiki hange bro aro boni thangne bro high courts e tiki hange bro thane supreme courts. Okay, ek samoyo detention camp bo tanmani. Okay, abo le ya one hoise im leka sara Indian parliament ke salaika detention camp bo bhai tonnai high tar nanan problem okay tabo je khanamang ke Assam government bo detention camp bo tan liya bongna bor janjan nogon tumtu. Ko bujika আমদিকে বড় যতদিন পর্যন্ত কেস সঙ্গে পাইপ না পড়াবো সিটিজেন যা অফ মানে ইন্ডিয়ান সিটিজেন যা আসাম হয় এটা যে আবো তাবো চিনি সুপ্রিম কোর্টও কেস চলিত হয় কিন্তু ফাইনাল উঙ্গে যে সিএ কেস বা ফাইনাল উঙ্গে ke obongkha tabuk illegal immigrants no tui kisa kokla tabuk Tripura hasini je population influx due to illegal immigrants abono kathina bagai direct separate state samner bisingo gobang ma dol dong abon bisingo poile bukho IPF ti sanka aga abono kaglai tam duita tinta dol nuaika present time mo borbo sano hunai borni demand tai Tripura motha borbo greater Tripura demand mungui separate state Sir, nang ki separate state no বিশ্বাস দেখায় আং ব্যক্তিগতভাবে সেপারেট স্টেট নাইয়া বিশ্বাস বখিয়া তাঙ্গি হিমা চিনি যে তবে যে প্রবলেম আপনার সঙ্গে কামকে মাটি সালাইনাই কারণ ভারতবত চিনি ভারত সরকার বা ভারতনি যে মেইন যে স্ট্রাকচার আর তিনটা খুঁটি
একটা তো লেজিসলেচার যারা আইন খাইনায়, একটা এক্সিকিউটিভ যারা আইন ইমপ্লিমেন্ট খাইনায় চলনায় আইন যারা খাইনায় বা আইন যারা ইমপ্লিমেন্ট খানায় বরং যদি কোনো কিছু ভুল খাকায় তিনি কনস্টিটিউশনनि অনুসারে তা ভুল খাকায় আবনো ঠিক খাই রেনে সাবত বিচার বিভাগ এই যে তিনটে স্তম্ভ আবো ভারত চলিব তাবো जोंनि जायगा दरकार नाखै जोंनि थाजिम आं साखा जे एनआरसिनिबो केस चलि दंख ओमफ्राय सिएनिबो केस चलि दंख काजै आबो जों किसा माना सिंलायनाय तामुंखौ उंनिया आबन परे जुदि जों मान मालि आंगेबा जोंबो आन्दोलन माखायनाय आन्दोलन खायै माने जोंनि भारत सरकार न जे पार्टिफोर दंथं एमपि रंनो जों कनभिन्स माखायनाय जों मनि बर' आथिं माबागै বিশেষ করে আমি তো এনআরসি তার সময় সে এক লিমিট খেয়ে রেখে বসে 31 ডিসেম্বর 2014 তাও 14 হইতে তাও 24 সাফাইতে হয়ে যায় হইয়া দিবা 9 বছর লাইখা এখানে 9 সিং তো নুগুই তো প্রায় বড় কাতাল ফাইও এখানে আবনে আইডেন্টিফিকেশন একটা আবো উপায় মাতি লাইনাই যে সিংগাকাই সাইমন লামা সিয়ার হ্যাঁ ফাই তালে রিক্সা চালাবো হইয়া দিবা কিন্তু ইয়া লোকাল যারা তো নাই মানে চিনি বুকুং বারা সারাবো টিপ্রাসা সারাবো যারা তো নাই বরক বাবা রিয়েলাইজ খেনে দরকার যে ইন জায়গা চিনি জায়গা তো ওয়ারিয়াবলে ত্রিপুরার যে বিনি এরিয়াতে একই দङ আরো 100 জন যেটা এনজয় খেমে জায়গা তাবু বিনি 4 গুণ বরক ফাইকা 400 জন বরক খাইকা যে খসরা নাই 10 কানি জায়গা 10 জন যেখানে একখানি খেমাখা হ্যাঁ তাবো আর 10 জন জায়গা যে 40 জনকে ববসকে মানসি নিবা जना आधा कानिफोर लिया पुवासा रंगसेनाय हाइमले गचिनि तो आ अवस्था सहिका गे आंखाय नो डेमोक्रेटिक सिस्टेमे जोंहाबो माखाने आतासरा आलादा राज्य ओंखायनो निनजारो गो निनजा आलादा राज्यनि जे सिमाना जेमन रमनि आइपिएक टिकाय साका जों दाबो बर्तमानो टीटीएडीसी जे एरिया आबोनो जों आलादा राज्य सानो भेरि क्लियर आइपिएफ साका आइपिएफ आबो दाबी खायै एक समय सीपीएम नि 25 बছর रूल न बरक बकिचा अतिष्टंखा आबोनो एडभांस हर बर थांखा किंतु पॉलिटिकली बर ब्लान्डार खायगा हां कम सीट नाका बर फैक्टर उंगलिया जले बीजेपी फैक्टर उंगलिया उंगली बर बकिचा खायमेलिया एको मंत्री तो चाइसिनि पाइलांखा आसे मै कमाखा लास्ट इलेक्शन के एक सीट माखा अब जुलाई बारिबो हां बुनि अजे जाय जस्ट कमन माखा कमान माखाता ओके नेक्स्ट जरा आबोनि दाबी खाने टिप्रा मथा बखितांखौ ग्रेटर ट्रिपलैंड नों दाबो आंनि प्रश्न जेकुनु टिप्रासन आंनि प्रश्न ओ ग्रेटर ट्रिपलैंड सम्बन्धे एनी डेफिनेटिव कोनो कागज तो दं एक पाता कागज डकुमेन्ट जे जों मम एरिया नायो ग्रेटर ट्रिपलैंड व्हाट इज ग्रेटर ट्रिपलैंड तामो आ जिनिस तो जों दागबो बुजिया yang kebele sentiment supply dengan gata tripolen abo sara chini mane last fight krika hairo henei abona je dabi na mane boi thanai je dabi mane abseng bok boi thaiya amti henei election parungkha ha 20 ta seat chin boroni seat bur sakha plus te 22 ta seat bur sakha aro sungnu khaje indirectly BJP no khamata phairika ebong tripura matha factor ungmalia phole eng tokha এই যে পার্লামেন্ট ইলেকশন নি কয়েকদিন আগে খায় এটা চুক্তি খাপুন ফেব্রুয়ারি 6 তারিখ বোধ হয়েছিল হ্যাঁ এটা সাদা কাগজের চুক্তি খা আর চুক্তির 6টা ইস্যু ফুনুকা আর ইস্যুর উপরে একটা কমিটি উংনায় আর কমিটি কক লাম সালাইয়ে দাবি দেওয়া খেলেনায় আর ইস্যুও কিন্তু আলাদা রাজ্য নিয়ে কোনো একটা ফোন করি আলাদা রাজ্য বা গ্রেটার ট্রিপলैंड শব্দ কিছু করি आबोनि परे बेसिस खायै बर मंत्रिसभा हाबथांगा 1.5 मंत्री कारण सीपीएम नि लास्ट 25 बছর का एग्जाम आधा मंत्री करे अर्थात डेपुटी मिनिस्टार बा स्टेट मिनिस्टार केप करे किंतु बीजेपी निबो 6 बছর केब स्टेट मिनिस्टार करे जतना फुल मंत्री कैबिनेट रैंक एकमात्र ताबो त्रिपुरा मथाने 2 जन एमएलए हाबिका একজন খাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার টেকা হাফ মন্ত্রী স্টেট মিনিস্টার তবে আমি থেকে বড় তবে চলিত তবে বড় একটা প্রচার খেয়ে গেতাম
जों चुक्ति सायखेमानि आबोनि 6 मास माना सिंनाय आबोन परे जों नायनाय दामखाय खाया कारण आ चुक्तिओ किन्तु सिजाक दङ ওই যে কমিটি খাইयै আলাপ আলোচনা খাইयै যতক্ষণ পর্যন্ত স্যাটিসফ্যাক্টরি কোনো মানে ফাইনাল ডিসিশন ফাইসে পর্যন্ত স্টেক হোল্ডার্স অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা কেবল কোনো আন্দোলন খাই বাংলা অর্থাৎ এখন ইয়াক বুকুক যতন খাজাক বুকুক মুথুবজাক এখন ইয়াক খাজাক কোনো আন্দোলন খাই বাংলা 6 মাসিমো কোনো ককরে আবো তাবো প্রচার খেলি দাঁড়া বং বিসিং কেবল প্রচার খেলি কেনা একসময় আং hotel ko nenu ko nuka statement ya muting kota interview are borokba bongno bacheng 6 mas ribile 6 mas barke project potar bi sab paisi nei borong tikni existence tongla আপন বাংলায় ঢংখা নাকি বরং তরফে প্রচার হংখা তাবো যতন হইন 6 মাস নাসি ফেব্রুয়ারি 1 মাস হ্যাঁ মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই কেন 6 মাস থামলে তার জুলাই তো ফেকা তে বুঝিং নাসিং লাইনে সাইমি আছে কিন্তু এনজা আন কখনখা গেটার ট্রিপলেন তামনে হি গেটার ট্রিপলেন বব এরিয়ানটি খাইনাই আবো কোনো সিং সাইমিয়া এবং গেটার ট্রিপলেন নাহারে কোনো লাভ করে চিনি যে তাবো যে 6 শিডিউল টংমানি আবনো যে প্রপার ভাবে ইমপ্লিমেন্ট খাইকে আবসাও কিন্তু 6 শিডিউলও অনেক কিছু চিনি লেকিং থাকা আগিনি চিনি নেতারক আবনো তাং প্রটেস্ট খেলিয়া সিপিএম নি ইনফ্লুয়েন্স কাই 6 শিডিউল নন এসটি রক বসানা কো গিয়া ভিলেজ কাউন্সিল নক আবুংলিয়া এগে তাবো বিজেপি সরকার ব 2019 নি সিমি 125th amendment to 6 শিডিউল আবো ব্রক প্লেস খাইজে রাজ্যসভা 19 লে তাবকে 24 উনখাটা 5 বছর লাই খাবলে 5 বছর বব্বর আপনি ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া আরো जों খানাকা বা আং নিজেবো পরীক্ষা আং বইতুক খাকাইজা আরো যিনি যে এই এমডিসি নাই বড় যতন শিডিউল টাইপ নাই হ্যাঁ ইনলে এবং আগিনি যে 28 জন তো মানে আরো 40 জন নাই আমি থেকে তিকিজা ক্ষমতা পারি নাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি বাগै গয়ফনো স্টেট ফাইনান্স কমিশন কে আপন থ্রুতে রাংগিনানি जों তো ডাইরেক্ট ফান্ডিং চিনি ডিমান্ড দङ যে অনেক কিছু ক্ষমতা ইউনিভার্সিটি যারা স্কুল কলেজ চালানো আবার গিয়া তা বিজেপি সরকার রিয়া গে আবো মাখে মইতাবো বিজেপি পার্টিরা খেলি তংখা শিডিউল চিনি এসটির কোনো ফেসিলিটি রিয়া গে তাবো আবুনি সিং মথা বাহাবিকা গে মথা নেই তাবো বংনি দাবিনি কোনো এক্সিস্টেন্স করি মন্ত্রী চালাইখা এডিসিন অবস্থা খুবই শোচনীয় খানাখানাই খেপে সাবজেক্ট দিও Gete tasimo deputy principal officer abon bagi se boror bose kosto mamaika answer ki ungui thaka tasimo liku ga ung thaka ha tabo kono obostha ngia gabon পত্রে অনুখাছে ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি ব 2 নম্বরিং খানে মাস্টার চাকরি 2 নম্বরিং খানে আগে তাবো এডিসি সরকার রান বাই মঠা কিছু খাইমিয়া এবং মাসিলে খুসলে ফন্দরি মালিয়া চিনি জুমিয়া যারা খানিয়ার বং অবস্থা খুবই হামিয়া পারফরমেন্স ইজ ভেরি ব্যাড খালি দিমান উপরে সিমিনো রাজান মাখাং নাহার সিমিনো চললেই স্যার ওকে ও খেবো ও জরাও সাওই ওপনো পাইথাকনি স্যার সুমু অলরেডি 29 মিনিটস ডিউরেশন খা ওকে স্যার সাননি থাঙ্গাंखाय অরম মুতু খাইতে গলাयो কেবো খাই 184 জনানি রাজবংশর 75 বছর এমন খাইনো পলিটিক্যাল থাंलायगा পলিটিক্স থাंलायगा পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এঙ্গেজমেন্ট ওংখা অথচ নো অ্যাচিভমেন্ট শুধু দফানি ককন দুই সেন্টিমেন্টাল বক্তব্য বাই মাংসে তাবসু ত্রিপুরা সারক পলিটিক্স থাंलायो অবনি হইতে ওভারকাম উনানি বেলেকিন দরকার দফানি হামক্রাই সপ্তাই মানখাইনো তুই পলিটিক্স থাंलाय माने न याकरै केबो ताबो रिक्वेस्ट खाइका पॉलिटिक्स बाय याताबो दफा मिलुई थानसां खेसे बेबा खामक्राय फाइनानि कायसा लामा अ जागाव सा ताम सानांसो नंबर 1 के पॉलिटिक्स बाय या आको गया कारण ताबो भारतनि जे संविधान कन्स्टिट्यूशन
आरो तो निनी जत क्षमता दंमोनि बाय इलेक्शन बरंनि आरो रिप्रेजेंटेटिव बुंनाय काजे पलिटिक्स सारा कोनो प्रश्न गैया भारतनि सिस्टेम जुदि आलादा थाखाय दैट इज डिफरेंट दाबुं जे सिस्टेम दं आ सिस्टेम जों मा मानिनाय एबं इट इज भेरि माने बेस्ट सिस्टेम हिंगिया ताबु बरड वन अफ दि बेस्ट सिस्टेम गणतंत्र भावे जेटा चलित ओमफ्राय अबखाय आंनि बक्तव्य पलिटिकल याकारि उंमै आमते कोई गया आनकखाय पलिटिकल लिडारशिप बर किसा अनेस्ट मांगनाय अनेस्ट मांगनाय बरनि बागै जेटा खायदान दरकार आबो मा खायनाय ताताल फुटल सबै थकी मानि आबो बाद मारिनाय ओंखाय ताबु चिनि तिप्रसारक जनगण रक आबो मा बुजिनाय बर नेता अनेस्ट या दे हैव टू रियलाइज बरनि एक्टिविटी नुगै बरक सानाय कारण आंनि जगह आं प्राय नुखा अनेक नेता नुखा ताताल कक्साव हाँ आले पलिटिक्स ताताल साना नांगौ आबि होतन কিন্তু আন মতাকে পলিটিক্সও তাতাল সানা কোনো দরকার করে অনেস্ট যেটা তোমার চিনি যেটা সত্য যেটা প্র্যাকটিক্যাল আপনাদের চিন্মা চলি নাই নাম্বার 2 75 বছর চিনি ত্রিপুরানি পলিটিশিয়ান রক কিছু খাইমেলিয়া বা রাজার কিছু খাইমিয়া আকগলে আন গসিয়া যেরকম চিনি রাজার মিসিং চিনি লাস্ট যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ব চিনি বরংনি বিশেষ করে শিক্ষান বাগै অনেক ট্রাই খাইকা কিন্তু চিনি দুর্ভাগ্য ব খুব অল্প বয়সে থৈ থাকা 47 জন বথিকাবলে মেও আবুন বাগै চিনি অনেক লস হংকা বিনি জায়গা চিনি বড় তাবু গরক जों বই সিজে বা অনেকন পত্রিকা অঙ্কন করার সময় ইন জায়গা ব 7টা কলেজ তিয়ই বিদ্যাপত্তনম সংস্কৃত শব্দ বিদ্যাপত্তনম খাইনাनै তাবুক যে মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি বা মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ বিবিএমসি आ एरियाव 7टा कलेज खाने बागै बिनि ब्लुप्रिन्ट खाइजोबदों 7टा कलेज माने जनरल कलेज ल कलेज कमार्स कलेज एमबिबि माने सरी मेडिकल कलेज इंजिनियरिंग कलेज आं बिखौ 7टा कलेज खाइनानै आरो आं ठीक एक्जेक्टलि मुइथ बेरखा बुसुक परिमान जागा किन्तु एरिया वाज साफिसियेंट ताबुक जे निनि जे दलेश्वर हिंदी दलेश्वर के शिवनगर के गांधी स्कूल नि yang tola phijing engokai saidra ha eng एरिया के साइद्रा बॉर्डर गे yang जत तमनि जतन विद्यापत्तनम ब एयार मार्क खाइमनि गे एमयू कलेज ते बसुर खाइ क्लांका पाइलां मल्लिया काजे बिनि अवदान करि आमतिया चिन्ति प्रसानि बिसे दुआ अनेक अवदान दं गे आबुन परे জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যারা খাইথানাই রক যেমন চিনি উপজাতি যুব সমিতি আসমীয় आ नेतारनि चाइतमा बाय जे चिनि ओ भूमि फेरत रेस्ट्रिक्शन अफ लैंड आरो साथाइक्लायो जे चिनि जगह थासिमु जेटा सामानि इलिगेल इमिग्रेंट बा रिफ्यूजी फाइमान फले इन जगह रिफ्यूजी जागा सेगमेंट फले अब रिपोर्टुंखा डिडेन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू बिनि उद्योगे इन जगह एकटा TLR एक्ट 1960 नि पास केरका तंगे आरो सेंट्रल पास केना ना आबुन एकटा टेक्निकल पॉइंट केमुका त्रिपुरा आफ्रो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित अंचल बा राज्य बुझिखा आबुन फले यूनियन टेरिटरी নিজস্ব आईन पास केने कोनो गोकरै बुझिखा प्रथम के तो कमिशनर आबुन के लेफ्टिनेंट गवर्नर बरसे गवर्नर फैमिली माने पूर्ण राज्य में पड़े गवर्नर आबुन आगे क्षमता करे आबन आसामय कम्युनिस्ट अलरेडी बागुंखान बरक साइमान बक्सा चार रखै तो साइमियाना एक समय आनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी अफ इंडिया चेखरा माइटां बिनि सिम्बल गाब 1962 साल 1962 जखन चाइना बाय युद्ध नाका भारतनि आसामैका कम्युनिस्ट दुई बागुंख्रा कम्युनिस्ट चाइनिज जारा सापोर्ट खानाय बरके CPIM मार्क्सिस्ट जारा आगिनि न समर्थन खाइथांखा उंगो थांगा तसमा रासिया न फलो आफ्रो सोवियत यूनियन बरके CPI थांग्रा ए जे CPIM आफ्रो चिनि बुकुं बारन बिसिं बा चिन्ति प्रसान बिसिं दुइजन नेता फटक एकजन के दशरथ देवबर्मा ताके के अगुर देवबर्मा आबरंनि परे ब निको आफ्रो डिजे যখন গঠন 1967 সাল आफ्रो बाजुवन रियां বা কংগ্রেস নি MLA
দ্রাকুমারি আংহে চাকরি খাইতো সামসারণ সং চাকরি খাইফানো বড় চিনি ত্রিপুরাসানি মানটাই সপ্তাহ বাকি আন্দোলন খাই বড় রিয়েলাইজ খাইকা কমিউনিস্ট খাইব লাভ কरै কংগ্রেস খাইব লাভ কरै ফারে जों আলাদা একটা দল মা খেলেছে চিনি বুকুং বারান বাকি সেপারেট কারণ নুখা যে কমিউনিস্ট রকম কোনো খাইমেলিয়া বড় যতন কমিউনিস্ট মানে যতন বাকিনো দাবি খাইयो আলাদা ত্রিপুরাসান বাকি দাবি খাইমিয়া তাও খাইমিয়া আঙাবিনো কমিউনিস্ট তা খাইदेन সিপিএম পার্টি তা খাইदेन তাবুকবো সিপিএম পার্টি হইতে ত্রিপুরাসান বাকি আলাদা কোনো দাবি খাইমিয়া যেটা দাবি খাইতো মানে 6 শিডিউল ফুরবো আফ্রবো বড় বাদারি কক বুঝি করে ওকে তবু কংগ্রেস রবো আসময়কায় যারা কংগ্রেস খানে বড় হতাশা থাকা চিনি যে 1960 টিএলআর এলআর এক আবু অনুসারে চিনি জায়গা হস্তান্তর মাইয়া হস্তান্তর হয়ে বিল মানানি আপনি ইমপ্লিমেন্ট খাইকে বুফ্রো আন্দোলন তখন খাইমান ফলে 67 উপজাতি যুব সমিতি আসলে বিরাট ভাবে আন্দোলন রেখা 68 69 রকম 69 ফাইসে ইমপ্লিমেন্ট গাবো আবন বাগেনো ও যে ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন নুখা চিনি অনেক বড় মাখা 100% মাই এখন 70 80 লে মাখা হ্যাঁ নানান সলচাতরি খাইयै টেকনিক্যাল যেমন নানা নোটিস রহকা নি নোটিস থাং সইকা যেদিন নং মান্না ক আপনি পরেন দিন আমতি রং খাটা অনেক কিছু তবু মাংখা চাইতক লাইখা কাজে আবো যে উনি আমতি ক গিয়া চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ কক বড় ব সরকারি বাসে স্বীকৃতি দংকা চিনি পোশাক ব আগে খাই গো গিয়া আপন বকে চিনি রিগনে বংন বড় কান্না বকে जों গুলি তো চাইয়া মানে চিয়ারি বে কক জাখা চিন খয় রগ আমপুরা চাম্পাহর গরগতা সুমি রাজনগর আনি আনলে অকরা তো মনে দাদা বড় কক জাখা আফর চিনি গো চশমা থাঙ্গা বব রিফ্রিক জাখা রবীন্দ্র দেব বর্মা টিএসএফ বানলে জুনিয়র আমতি রংখা বুঝি কারা কাজে ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন চিন ক বর্মাখা 6 শিডিউল মাখা বুঝিগা 6 শিডিউল ন ইরসে রাজবাড়ি গানাও আরো সে খাইনানি ও দুগনার খাইস খাইকা গে আপনি প্রতিবাদ খেলকা কক বড় গ 6 শিডিউল ত্রিপুরাসান বাকি যখন চিনি গো এডিসি এরিয়া মাতলাং নাই গে আবো ক্লাং লাইখা আমদিকে অনেক কিছু মাখাছে মাইয়া লুঙ্গিয়া তাবো হইতে বড় সাইমিয়া গা আন্দোলন যে তাম নাহি তামু বড় অনেকে রিয়েলাইজ খাই সাকা সাকা বাকা বাকা হিমা হয় আচ্ছা স্যার গাই আবুসুক নি ইয়া বলো ফানো যে জরা কাইসা মেজরিটি তংমনি তাও মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি থাংমনি আবো কি ত্রিপুরা হাসে ত্রিপুরা সরকারनि পলিটিক্যাল ব্লান্ডার নি কাইসে ইস্যু ফাইসো পায়লা সাতাম সানাই নো ব্যাপার অবশ্যই আরো তো কিসা কক সাদাইগলাইও আং ঠিক ইয়ারলে মুইতগরিখা যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হিংকা যে ইন জায়গা ফাতান বড় ফাইতংখা আসাম বাই ত্রিপুরানো দায়রি সাইমন ননক যতন তামু মেঘালয় বা আসাম হিতেন কেবিল ফেকা নাগাল্যান্ড গিল ফেকা অরুণাচল গিল ফেকা মিজোরাম গিল ফেকা আই দিবা কা আসাম চবদি কা আসাম চবনানি উদ্দেশ্য তাম তমনি আসাম 6 শিডিউল চালু তমনি প্রথম হইতেন 6 শিডিউল এরিয়া আংকাই নন ট্রাইবেল আর হাফ মাইয়া গেছেন আফরুন সিমিনে প্রটেক্ট থাকামো গেছিনি আফরো দশরথ দেব বর্মা বড় যে সিপিআইএম খাইনে রক বড় আপনার বাদারিখা নিপেন চক্রবর্তী বনি যে অনশন ধর্মঘট খাইকা আফরো বনি রিফিউজিন বিষয়ে একজন বড় তাঙ্গুইব থিকা হ্যাঁ আন্দোলনের বোথার জাখায়নি প্রচার খাইকা হ্যাঁ বিনমুঙ্গা পক থাঙ্গা কবুজিকা যার ফলে এই যে লক্ষ্মীনারায়ণ বরি রুট আপনার মেইন রুট রক অনেক জায়গায় বড় খাইকা তাঙ্গে আফরো ও দণ্ডকারণ্য বড় রহমানি ইন জায়গায় নিজের ফিজুর ন গাই বড় আপন বগে খুব বাদারি লেখা সারা ত্রিপুরাও বাদারি ফলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিতে পিছক ফাইকা গে চিং তামুং খামো আসামও যদি থাকায় পরবর্তী সময় আসাম হইতে কাক ফাইকামো ইনটেক কাক ফাইকামো তবে মিজোরাম কাক ফাইকা মেঘালয় কাক ফাইকা মেঘালয় হোল স্টেট দিতে শিডিউল এরিয়া গারো খাসি জয়েন্টিয়া গেচিন ত্রিপুরা হুংটা খামো হোল এরিয়া ন সাধারণ বরং বাকি টংলা খামো তবে পিসা পিরিং खे টংলা अब ब्लान्डार चिन ত্রিপুরা লিডার ব্লান্ডার মারাত্মক ব্লান্ডার ইভেন आं खोनाखा जे दशरथ देव न चिफ मिनिस्टार इन अफार खेगा पंडित नेहरू नोंनि त्रिपुरा ती तंगी बुंनि गखेदि किन्तु बन मिजलिट खेगा आंनि बर फायाखै न बुट बांग्ला आबर जत राजानि बर कांग्रेस होने आगे राजा बेजारा तो जमीदार बंगनाखे बर खाया मने खायो खा खायो जे बर कांग्रेस बुझिखा हाई हिने
ও সিপিএম নি প্রথম দিকে বা কমিউনিস্ট প্রথম দিকে চিন্তি প্রাসে যারা শিক্ষিত দং অনেক বড় বথার যাকে কংগ্রেস কংগ্রেস নি রাজানি বরফ নি অনেক বড় বথার জায়গা তহসিলদার হইতে আরম্ভ খাই আসামে চিন তহসিলদার বথার জায়গা মানে বসক সিগনিফিকেন্ট বিনি ব্লান্ডার চিনি নেতারনি বিশেষ করে কমিউনিস্ট নেতারনি ব্লান্ডার উনকে মার ke tamu abono salai bithang kito kok to tai paile mukhe tar poribo tinini ojorao busawai meya to bubagra product kisur mani koni birthday celebration dedi kwang ma program kungka thamsa haino hai thamsa ni kok piti pindak jawka ojorao nang INPT ni khorsa president ungai hasin lukorok no ti prasarok ni all round hamkrai bagai hamkrai no relate khai tamu kok kasarna musung tinini paithak kok আবনো जों হয়তো কম মুখা তাবো বর্তমান রিয়ালিটি বাস্তব যেটা স্বীকার খাইয়ে जोंबो थानसा मांगनाय কিন্তু थानसा হनै একজন বরং পুরো পুরা ইয়াকারি নাইয়া ডিক্টেটরশিপ হাই তাকসে পর্যন্ত বুবাগরা সেই সমাজ সেবা অর্গানাইজেশন হইতে NBBWS যেটা আমরা খালিকা আবার খাই ওলাকে পলিটিক্যাল পার্টি ফেকা গাই 2021 नि বুটো জিটিকে এডিসিও গতাবো 2023 नि স্টেট অ্যাসেম্বলি জিটিকা বিনি যেটা কতগুলো ডিসিশন তো মানে আং যে নুমানকে মোস্টলি ব্লান্ডার তারসু বন্ধ আগে দশরা যেরকম ব্লান্ডার খেয়ে তাও ব্লান্ডার খেতো তাবো চিনি বরণ সেন্টিমেন্টি সবই রাজা সার অংলিয়া नै যেটা অংলাই মানে আবো বুঝায়া গতাবো রাজালা তাম খাইনাই थाजिङो आं सागा जे चुक्ति नै मानिलायनायनि ताम खायनाय खाया कारण एडिसि प्रशासन टोटाली फ्लप बिनि নিজস্ব কোনো খাইमुंखिरै आरो आनकरा बरन तुखा आनकरा बरन तुमा फले बर কোনো एक्सपीरियंस करे एगे ताबो स्टेट अफ ताबो अवस्था मति उं देखा काजे কোনো কিছুদিন পরে ন आनी जे वानसुं मुंखाय ब फ्लप जानाय न तिब्रा मथा आरो কোনো डाउट करी কাজে जों आबन बागैनो जों तबो आइन बिदिनो काराखाय माति सालायनाय नतुन लिडारशिप मा फैनाय गुबै जारा लामाव तंनाय सत्य कक मा सानाय बरना थकिया आमदिखेन मा थांलायनाय आबो साराते वाइक्रि